In stark contrast to the beautiful resort nearby, a massive shell of twisted metal lies in eerie silence. This is the wreckage of Korean Air Flight 631, which overran the runway on a dark October night in 2022. But why does this crippled giant remain abandoned at the airport to this day? For the locals who watch this mechanical beast tear through the darkness right before their eyes, the terror of that night has still not faded. To uncover the truth, we ventured deep into the highly restricted zone of Cebu Airport. Hi, this is Ebriarty and this is my business partner, Shiz. Hi everyone. So we're here in Mactan, Cebu International Airport. Behind us is the airport itself, and we will undercover here what happened to the people who were living beside the airport, because last October 2022 there was a Korean Air 631 miraculously stopped between the people and the airport. Now we will explore and interview some people about their lives and their experiences on that tragedy. So behind me is the wreckage of the Korean Air Flight 31 aircraft. And as you can see, it's 4 years ago and it's still rotting here. And now we will interview some local people to ask about their experience on the October 22nd tragedy. Kuan ato, kuan man to against the wind man to sila kay hangin, diri gikan. Diri man sila gikan na overshot down man to sila. Tan-aw mo? Oh. Pwede ra. Diri Taas pre, sa hallway pre. diri na lang mo para maklaro mo nga. Kaya lang. Careful. Pero makita ko rin. Hello. Pero naman yung airplane dong. Oh, nabitaw. Ang amo lang ba kaya? Since naka-survive man to nagsakay, ang amo lang sa ikamusta ang mga residente nga nagpuyo diri kay wala man gitutukan sad sa Ay, actually, wala raman po dingon nga kanang naay na damage nga mga properties or Kina-stop mga man. tao. Kay, bali murag na-control siya, pero pababa na ka nang paubos na. Ang mga passenger sad, wala po ingon nga naay mga damage kay Atang. naay ni-rescue nila. Automatically mag nga ni-rescue nila niya. Oh, pero okay ang ra jud. pero ang sound ma'am Ang sounds is nilugubo nga dagod-dagod siya dong, as in bagsak gid siya. Ano bog niya. Diha gid tungod sa kuan. Diha gid bitaw anang gate. Anang gate diha. O pwede mo mosulod diri para makatanaw gid mo sa kuan. Dali, pwede mo mosulod. Let's go. There's a plane. There's approaching to the runway. And nagpanic yung mga to, ma'am? Wala aside. Actually wala ra sad kay, pero na-shock mi nga ray. Naay murag danghunog ba yung mga tawa to nag kuan gyud siya murag nag-trouble, pero diri ra pod sa area ra pod dito niya. Kung gusto mo pwede mong saka sa baba kay makita jud yung area. Na may hagdanan dito. If mga musta ko niyo, ma'am, okay, resad ka. Wala ya kayo mga... Wala ra man pod kay nagtanaw daghan man jud tanaw to siya sir niya. Wala ra kay nagtanaw ra pod mi sa mga passenger pod na totally girescue gyud on the spot. Girescue pod sa kanang nag-rescue pod sa si airplane bitaw niya. Tuloy-tuloy ra pod sila. Hindi pa rest pa sila another sa hotel, dahil hotel di ka doon. Okay ra, ma'am, kung sa kami. Oh, pwede ra. Pwede ra mo saka diri sa baba ha. Pero kanang careful lang kay. Thank you for sa consent, ma'am. Oo naman. So when the... Okay, you can go there. Pero be careful ha. Okay, ma'am. Lang natin. Paano sa face up and down, YouTube down. As you can see, those approaching lights, all of them were damaged.
when the aircraft hit them. But luckily, the aircraft stopped in that spot, as you can see. Because if not, the people who are living here would be part of the accident. Sige. Nya, kaning wala ray mga paano ko wala ray mga authorities sa Mactan International Airport or ang government itself nga nangamusta ninyo. Actually, Nakita mo ato? ato nga time, good sir, murag duty ko, murag tayo din ko before. Last pa ko 2024 na resign for 60 years old. Pero I think murag okay ra gid ang mga presidente kay wala man ingon nga may problema pod wala po siya nga nibuto murag murag ni-react lang siya siguro ba. Pero bright pod ang piloto kay wala jud damage ang mga pasyente ang iyang mga messenger. So yun lang ipa. Oo, dire-diretso gyud siya totally ga wala ingon nga nibuto or ni spark o sa something wala. So if nahitabo to ma'am niya, what if ma'am kaning bako lang bang if ni ari to ang pasyente ang airplane ma'am ni lahos to diri ma'am kaning unsa man imong ma-imagine mga mahitabo sa pamilya ato ba? Eh syempre dako ba ka ng airplane sir tapos syempre pila ra gud ning residente diri man. Naa jud siguro yung mga Bako lang. Oo. Siyempre, airplane ba ya? Kung bagsak na, lagi mga damage ko ng mga tao. So if simba ko naman nun lahos to diri nya gabi daghan siguro jud to ang nakuno no. Labi na nangatulog na lahat-lahat dong ba. Nya kuan ma'am sa mga tao sa diri ma'am nga kaning na wala ba ni bakwit ni mohawa na ta diri. Wala sir. Wala ra. Wala sa pay. Mostly diri nagparenta mo mga. Yung iba dito hairs, yung iba hindi. Parang urban poor ba? So majority diri namuyo rent. Rent ako. Ay, nagpa-rent ako wala. Like na ako nagpa-rent ko pero wala naman sila kaya kasi atbang na may civil light diha. So doon mo siya ilangan iabangan nga balay. Ilan na ka years diri mga nagpuyo? Kuan 1990. 1990. So mga almost kuan 30 kuan gid 36 years. 36 years. Di ba every day there will kanang airplane mo agi man jud. Kanang How about the sounds runway. man? Oh. The sounds it's okay pero from the start syempre noise How about the sometimes sound? like that. Sometimes. Pero minsan ano yung sabihin mahiyang ka na ba? Siguro mahiyang so ka na. maanad. Maanad na ka. Daghan naman yun na mo yung bisan po sabang airplane kay kana ra man pong muagi ang airplane pero kung wala rasad. Ma'am, ano naka-decide gani ka nga magpuyo diri? Kanang sir, no choice. No choice. Alam mo naman ang lupa ang bayan sa sa Lapu-Lapu. Mahal. Mahirap lang Pero ikaw makitag iya ning dili yung husband ko lang. Katong unsa man hitabo mo mga katong ang Terminal 2 kay gipadak-an. Wala ra mo na apektuhan nato din. Ay, layo raman sa sir kay naraman di on dito raman na picture. Sige ma'am, thank you kay ma'am sa pagbigay ng Salamat, oras sir. ma'am ha. So we've interviewed a local resident here who resides here for over 36 years. And then the lady told us about the experiences when the tragedy happened last 4 years ago when the airplane crash happened. And then she also told us many of the people here are informal settlers. This has been Cebu Reality. Thank you for watching, everyone. Goodbye.